waktu habis. Perhatikan. Kalau lagi habis. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Buat kita umumnya semuanya, jangan lupa subscribe AMTV. Hai, aku Dara Monica. Jangan lupa untuk Kicau Mania, like, share, dan subscribe channel YouTube-nya AMTV. Thank you. Assalamualaikum, hai saya Wandra. Buat Kicau Mania, jangan lupa subscribe dan pantengin YouTube AMTV. Dorong dinaikkan, dinaikkan semua, tidak ada yang di bawah. Mohon kerjasamanya pada tertuju lomba. Sebelum dijemput kita mohon dinaikkan semua tanpa terkecuali. Monggo gandangan seluas, mohon kerjasamanya. Yo, naik semua, persiapan. Itu nomor kunci. Naik. Langsung keluar pagar tanpa terkecuali. Langsung keluar pagar. Wow, jika Anda masih ada di dalam, divisi ini tidak akan keluar. Petugas keluarkan para pemain keluar pagar. Wow, ayo gandangan 11. Jika Anda telah menggolkan, otomatis bendera Belanda. Persiapan divisi ini membuka gigit tinggi. Yo, mulai. Persiapan 3, 2, mulai. Toleransi 30 detik. HP dimatikan. Sembunyikan. HP dimasukkan lagi ya. HP dimasukkan tanpa dia. Toleransi waktu habis. Perhatikan. Toleransi habis. Pengajuan pertama 14, kedua 10, ketiga 05, 9, 11. Ini juri pertama. Warkudoro 14, 10, 14 Warkudoro. 14 mutlak Warkudoro. Sabar ya, jangan masuk terlebih dahulu. Juara 1 menggunakan 14, juara 2 menggunakan 10. Tes rebutan juara 34, 05, 09, 92. Oke, terima kasih untuk sang juara Banyuwangi. Kasih oposisi mereka keluar. Istimewa para senjata. Inilah suasana Kicau Mania yang adem ayem. Juara 1 cendet terstabil. Anda memiliki SKM, berarti Anda bisa ditata tertib lomba. Asul.
Habis 04. Atau 08 2 kali bendera putih. Hitam habis 08. Persiapan Yuri rolling. Persiapan Yuri rolling. Yuk. Habis. Siapkan. Rolling. Waktunya pantauan bebas. Pandangan jauh, pandangan bebas. Peserta diambil 4 terbaik. Silakan geser-geser.
30 dari akhir. 30 detik. Persiapan, hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Terkunci gol kasih operasi yang sangat meriah untuk para senjata 11 Kicau Mania. Terima kasih, sangat istimewa.